सर मु पिंकी रोडिया पीएम श्री भवानी शंकर सरकारी उच्च विद्यालय विज्ञान शिक्षयित्री। आज ये सुंदरगढ़ वर्चुअल स्टूडियो को समस्त को स्वागत जनाऊँ। संपद संपद जहाँ मानव समाज पाई उपयोगी ताहेले खाद्य संपद को कहीं संपद बोली कहगला। कारण कार्य करने को हेले शक्तिर आवश्यकता होता है। सेही शक्ति आमे खाद्य ही पाई थाउ। प्रत्येक जीव कार्य करने पाई शक्तिर आवश्यकता करिथांती। सेही शक्ति जहाँ आमे खाद्य ठारू पाई थाउ। तेणु खाद्य आम जीव जगत पाई नित्यांत आवश्यक। जीव जगत रे एही खाद्य आमे सबुज उद्भिद और नीलहरी शैवाल मानक ठारू पाई थाउ। सेही खाद्य नीलहरी शैवाल और सबुज उद्भिद थिबा हरित सबुज कणिका गुड़िक जोटा क्लोरोफिल कहा जाए, सेही क्लोरोफिल रु से सूर्यालोकर सहायता रे जल और अंगारकाम्लर संयोग घटाई श्वेतसार जातीय खाद्य तैयारी करिथाय, जहाँ प्रत्येक जीव ता उपरे निर्भर करिथांती। जो माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करती से माने हेले स्वभोजी प्राणी। अन्य प्राणी माने यथा मांसाशी प्राणी एमाने उद्भिद तथा अन्य प्राणी उपरे निज खाद्य पाई निर्भर करती। तेणु से मानकु कहा जाए परभोजी प्राणी। दिने जंगल रे फलमूल खाई बंची पारुथिबा मनीष धीरे धीरे निजर आवश्यकता पूरण करबा पाई धीरे धीरे शिकार करबा पाई शिखिला। परे कृषि कार्य और चाष करी निजर आवश्यकता को पुरैला। वर्तमान मध्य मनुष्य कृषि और पशुपालन उपरे निर्भर करुछि। ताहेले खाद्य संपदर काहेकि उन्नतीकरण करागला ताहा आस जानिबा स्मार्ट बोर्ड पाखकु जाय। खाद्य संपद जहाँकि एते आम भारत होउछि विश्वर द्वितीय जनसंख्या बहुल देश, जार आवश्यकता पूरण पाई निहाती खाद्य आवश्यक। सेथिपाई मनीष निजर खाद्यर आवश्यकता पाई कृषि और पशुपालन उपरे मुख्यतः निर्भर करी आसुछि। आजिर एई क्रमवर्धिष्णु जनसंख्यार चाहिदा पूरण पाई आमको अधिक खाद्यशस्य कृषिजात द्रव्य और पशुपालन उपरे गुरुत्व देबाकू हेबो। मात्र वर्तमान परवर्तित परिवेश जलवायुर परिवर्तन तथा चाष जमीर ह्रास उत्पादन बढ़ाइबार मुख्य प्रतिबंधक सृष्टि करुछि। तेणु शस्य उत्पादन बढ़ाइबा पाई आमको कृषिर वृद्धि और विकासर कारक गुड़िकर सुपरिचालना करबा निमंते नित्यांत आवश्यक। खाद्य संपदर आवश्यकता खाद्य उत्पादन वृद्धिर विभिन्न आवश्यकता मध्यरु उद्भिदर पोषक द्रव्य पोषकर व्यवहार उच्च गुणवत्ता संपन्न मंजी और उद्भिदर चयन आदि गुरुत्वपूर्ण। एथि सहित फसलर उपयुक्त संरक्षण पाई पीड़क कीट दमन और रोगमुक्त करबा नित्यांत आवश्यक। काहेकि थरे थरे कौन हुए ना अधिक फसल कले मध्य सेथिरु पोक और रोग जोगु ताहा फसल हानि हेइथाय। फलरे ताहार पीड़क दमन और रोगमुक्त करबा नित्यांत आवश्यक होइथाय। सेहीपरि प्राणीज खाद्य उत्पादन वृद्धि निमंते मिश्रित कृषि यथा कृषि सह पशुपालन कुकुड़ा पालन मत्स्य चाष महुमाछी पालन उपरे गुरुत्व देबाकू हबो। तो सेथिपाई आम देश रे बहुत सारा फसल करा जाय। जेमते कि फसल कोन गोटे जमी रे गोटे जातीय उद्भिद को बहुत परिमाण रे चाष करा जिबाकू फसल कहा जाय। फसल विभिन्न प्रकार हेइथाय, जेमते कि शस्य जातीय फसल डाली जातीय फसल और तैलबीज जातीय फसल। एही फसल विभिन्न कारक द्वारा जेमते कि उत्ताप पाणीपाग जलवायु द्वारा भिन्न भिन्न होइथाय। तेणु फसल को आमे दुई भाग रे विभक्त करि परिबा। जेमते कि गोटे हला खरीफ फसल आ गोटे हला रबी फसल। खरीफ फसल जहाँ वर्षा दिन रे करा जाय, जहाँ आमर राज्य रे जून रु सेप्टेम्बर पर्यंत करा जाय। एथिरे धान मक्का ए सबुर उत्पादन बा फसल करा जाय। सेहीपरि रबी फसल मुख्यतः शीत दिन रे करा जाय। ताहा आम राज्य रे प्राय
ଅକ୍ଟୋବର ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ଆମର ଗହମ ପନିପରିବା ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ଗହମ, ଧାନ, ମକା, ମାଣ୍ଡିଆ ଆଦିରୁ ଆମେ ଶର୍କରା ବା ଶ୍ୱେତସାର ପାଇଥାଉ। ସେହିପରି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ମୁଗ, ହରଡ଼, ବିରି ଆଦିରୁ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇଥାଉ। ତୈଳବୀଜ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଚିନାବାଦାମ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଆଦିରୁ ଆମେ ସ୍ନେହସାର ପାଇଥାଉ। ସେହିପରି ଭାବରେ ପନିପରିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଧାତୁସାର ପାଇଥାଉ, ଯାହା ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। କୃଷି ବିପ୍ଳବ ଆମ ଦେଶରେ 1960 ଠାରୁ 2004 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଚାଷ ଜମିର ପରିମାଣ ମାତ୍ର 25% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଉକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 4 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ଏହାର କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ସେ ସମସ୍ତ କାରଣରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ମଞ୍ଜିର ଚୟନ ତଥା ଶସ୍ୟର ଉନ୍ନତିକରଣ, ପୋଷକର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର ତା ସହିତ ଫସଲ ସଂରକ୍ଷଣର ସୁପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଜଣାଗଲା। ଶସ୍ୟର ଉନ୍ନତିକରଣ ଯେଉଁଥିରେ ଏ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଜନନ ଓ ସୁସ୍ଥ ଉଦ୍ଭିଦର ଚୟନ ଦ୍ୱାରା ଶସ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ। ଆମ ଦେଶରେ ବିଗତ 70 ଦଶକରେ ପ୍ରଫେସର M.S. ସ୍ୱାମୀନାଥନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଯାହାକି କୁହାଯାଏ ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଯୋଗୁଁ ନୂଆ କିସମର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। 1967-68 ବେଳକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ସବୁଜ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ପାଦନର ବୃଦ୍ଧି 68 ମିଲିୟନ ଟନ୍ରୁ 110 ମିଲିୟନ ଟନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ପ୍ରଥମେ ଆମ ବିଶ୍ୱର ମେକ୍ସିକୋ ଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସବୁଜ ବିପ୍ଳବରେ 7ଟି ଦେଶ ଆମ ଦେଶର 7ଟି ରାଜ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏସବୁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତରେ ତାହା ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ଯାହାକି ଆମ ଦେଶର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତ ଓ ନୂଆ କିସମର ଧାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରଜନନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆବିଷ୍କାର ପ୍ରଜନନ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତ କିସମ ଉଦ୍ଭିଦର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଥମେ ଲୁଥର ବୁରବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରାଗଣ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଫଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆନୁବଂଶିକ ବିଭିନ୍ନତା ଯୋଗୁଁ ଜୀବର ବିଭିନ୍ନତା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଗ୍ରେଗର ମେଣ୍ଡେଲ ସୂଚାଇଥିଲେ ଓ ସେହି ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଜନନ ବିଦ୍ୟାର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ପରେ ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ନୂତନ କିସମର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଶସ୍ୟମାନର ସଂରଚନା କରାଇଥିଲେ। ଜିନୀୟ ବିପ୍ଳବ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟରେ ଚୟନ, ସଂକରଣ ଓ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଆଦି ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ସବୁ ପଦ୍ଧତି ପୁରାତନ ଓ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଯାହାକୁ ଆମେ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି କହୁ ତାର ଅଗ୍ରଗତି ଫଳରେ ପରୀକ୍ଷାଗାରର କାଚନଳୀ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଫୁଲ, ଫଳ ଓ ମଞ୍ଜିଯୁକ୍ତ ଅତି ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନର ଉଦ୍ଭିଦମାନ ବହୁ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛି। ଫଳରେ ନୂତନ କିସମର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଜିନୀୟ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୋଷକର ବ୍ୟବହାର ପୋଷକ କାହାକୁ କହିବା? ଉଦ୍ଭିଦ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ପୋଷକ କୁହାଯାଏ। ଯାହା ପୋଷକ ଆମ ଉଦ୍ଭିଦ ପରିବେଶ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ପରିବେଶ କୋଉ ପରିବେଶ? ସେଇ ମୃତ୍ତିକା, ବାୟୁ, ଜଳ ଠାରୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। କିଛି ପୋଷକ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଭିଦ କମ ପରିମାଣରେ ବି ଆଉ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତ ପୋଷକକୁ ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ଥୂଳ ପୋଷକ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ କାହାକୁ କହିବା? କମ ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଉପାଦାନକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି
आयरन, जिंक, क्लोरीन ये सब है सूक्ष्म पोषक। स्थूल पोषक जो उपादान उद्भिद अधिक परिमाण रे आवश्यक करिथाय ताकू स्थूल पोषक कुहाजे। जेमति कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम ये सब हेले स्थूल पोषक। एही पोषक द्रव्य गुड़िक मध्यरे केतेक रासायनिक मौलिक वस्तु अन्यतम। पोषक मानक मध्यरु कौनसी गोटिए आवश्यक पोषक पदार्थ ठीक परिमाण रे न पाइले उद्भिदर स्वाभाविक वृद्धि और विकास हुए नहीं। पोषकर मुख्य भंडार हेउछि सार। एही सार दुई प्रकारर, गोटे हेला रासायनिक सार आ गोटे हेला जैविक सार। तो उत्तम शस्य उत्पादन पाई ठीक सारर व्यवहार नित्यांत आवश्यक अटे। रासायनिक सार उद्भिदर अभिवृद्धि पाई आवश्यक पोषक यथा जैवक्षारजान, फॉस्फोरस और पोटासियम आदि मृत्तिका किंबा जैव सारर ठीक परिमाण रे मिलु नथिबारु रासायनिक सारर बहुल व्यवहार करा जाई थाए। रासायनिक सार साधारणतः विभिन्न रासायनिक पदार्थरु कारखाना रे प्रस्तुत करा जाई थे। रासायनिक सार को से बोली दुई भाग रे विभक्त करा जाईछि। गोटे हेला सबुज सार आ गोटे हेला यौगिक सार। सबुज सार रे गोटिए मुख्य उपादान रही थाए और यौगिक सार रे दुई बा ततोधिक मुख्य उपादान रही थाए। रासायनिक सारर व्यवहार शस्य क्षेत्र में रासायनिक सारर प्रयोग बेले आमको सारर मात्रा उपरे गुरुत्व देबाकू हेबो। नते से समस्त जलसेचन, वर्षा जल तथा अन्यान्य उपाय रे धोई होई जलीय परिसंस्था रे मिसी जाए तो जल प्रदूषण समस्या सृष्टि करिथांती। एहा व्यतीत रासायनिक सारर बहुल व्यवहार फल रे मृत्तिकार उर्वरता मध्य कमी जाए। जैव सार जैव सार बा जैविक सार साधारणतः उद्भिद तथा प्राणी मानकर देहावशेष, मलमूत्र आदिर अपघटन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होइଥାଏ। एथिरु अपेक्षाकृत कम परिमाणर पोषक द्रव्य उपलब्ध हेले मध्य जैव पदार्थ बेसी मिले। गोबर खत, कंपोस्ट, सबुज सार, जिया सार आदि जैव सारर व्यवहार परिवेश पई अनुकूल तथा कौनसी समस्या सृष्टि हुए नहीं। गोबर खत गृहपालित पशु मानकर मलमूत्र, गुहालर बलका घास, पाଳ, कुटा, पाउंस, पनीपरिबा चोपा इत्यादि जावतीय जैव आवर्जना को गोटे गातरे पकाजे। समय क्रमे से सबु अणुजीव मानक द्वारा अपघटित होई खतरे परिणत हुए। एहाकू गोबर खत कुहाजे। कंपोस्ट कृषि क्षेत्र तथा सहर आदिर जैव आवर्जनारू कंपोस्ट प्रस्तुत कराजे। एहा मध्य अणुजीव मानक द्वारा अपघटित होई प्रस्तुत होइथे, किंतु एथिपाई 3 ରୁ 4 मास समय लागिथे। सबुज सार ए सबुज सार पाई प्रथमे चाष जमी रे प्रकृत कृषि कार्य आरंभ पूर्वरु जमी को चाष करी छण, गुआर, धनिचा, बरगुड़ी आदि बिहन बुणा जाए। किछि दिन परे से सबु मंजीरु गजा बाहरी छोट बड़ सबुज गछरे परिणत होइଥାଏ। देखि पारुथबो पिला माने एटा हला धनिचा गछ, जहा को चाष करिबा पूर्वरु भल भाबरे बुणा जाए, खेत मानकरे बुणा जाए, जहा कि गजा होई किछि दिन परे ताहा सबुज देखा जाए। परे से समस्त सबुज गछ को हळ करी माटी रे मिसई दिया जाए। फल से गुड़िक खत बा सार रे परिणत होई थांती और ताहाकू सबुज सार कुहा जाए। सबुज सार जैविक सारर अन्य एक उदाहरण। सबुज सार जहा कि धनिचा, गुअर, छण, बरगुड़ी आदि। देखुथबो पिला माने ए सब होछि तमरो सबुज सारर उदाहरण। जिया सार जिया जहा कृषकर बंधु अटे, जे कि कृषकर चाष जमी को फसफसिया करिथाय, जहा फल रे विभिन्न पोषक जेमिति कि जल, वायु आहुरी भी किछि अन्यान्य पदार्थ जहा कि ताहा माटी को उर्वर करिबारे सहाय्य करिथाय। जिया सार बा भर्मी कंपोस्ट जिया द्वारा जैव पदार्थ रु प्रस्तुत एक उन्नत मानर जैविक सारर नमूना। एथिपाई आवश्यक जैविक पदार्थ मध्यरे गोबर, सुखिला पत्र, नड़ा और अन्यान्य कृषिजात द्रव्य, रोषेई घरर जैविक आवर्जना आदि मुख्य उपादान। जिया द्वारा जैविक आवर्जना रु जैविक प्रक्रिया द्वारा ए प्रकारर खत प्रस्तुत कराଯାଏ। जिया सार रे अधिक परिमाण रे अनेक आवश्यक पोषक द्रव्य मिले। तो जिया सार रे कोन सब रही थाए? गोबर, सुखिला पत्र, नड़ा और अन्यान्य कृषिजात द्रव्य
ଆଉ ରୋଷେଇ ଘରେ ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା ଯେପରି ପରିବା ଚୋପା ଏସବୁ ମିଶି ଏହି ଜିଆ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଅଣୁଜୀବର ପୋଷଣ ଉଦ୍ଭିଦର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୃତ୍ତିକାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ଅଣୁଜୀବ ପୋଷଣକୁ ଜୈବ ଉର୍ବରକ ବା ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଓଜୋଟୋ ବ୍ୟାକ୍ଟର, କ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରିଡିୟମ, ରାଇଜୋବିୟମ ଆଦି ପ୍ରଧାନ। ଅଣୁଜୀବ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ତଥା ନୀଳହରି ଶୈବାଳ, ଯାହାକୁ ବାସିନୋଫିଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ କେତେକ କବକ, ଏଜୋଲା ଆଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଯବକ୍ଷାଯାନକୁ ବିବନ୍ଧିତ କରାଇ ମୃତ୍ତିକାରେ ଜୈବ ଉର୍ବରକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦ କେବେ ବି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯବକ୍ଷାଯାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଯବକ୍ଷାଯାନ ବିବନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସବୁ ସେହି ଯବକ୍ଷାଯାନକୁ ବିବନ୍ଧନ କରି ଉଦ୍ଭିଦ ପାଖକୁ ପୋଷକ ରୂପରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କୁ ସେହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯବକ୍ଷାଯାନ ବିବନ୍ଧକ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିସୁ ପୋଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଏ ପ୍ରକାରର ଅଣୁଜୀବ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କୁ ଚାଷ କରାଇ ସେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ, ଏଟା ହେଲା ଜୈବ ଉର୍ବରକ, ଯାହା ଏଜୋଲା, ରାଇଜୋବିୟମ, ଏଟା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଏହି ସବୁ ଗଣ୍ଠି ଆକାରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ରାଇଜୋବିୟମ, ତାପରେ ନୀଳହରି ଶୈବାଳ, ଓଜୋଟୋ ବ୍ୟାକ୍ଟର, ଏସବୁ ହେଲେ ଜୈବ ଉର୍ବରକ। ଜୈବିକ କୃଷି ଏ ସାଧାରଣତଃ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଆଦି ଆମ ପରିବେଶ ଉପରେ ଅନେକ ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା ଉତ୍ପାଦନର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ହେବା ସହିତ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତାହା ଠିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ ନ କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଧୋଇ ହୋଇ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବା ସହିତ ଆମ ପରିବେଶ ଆହୁରି ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆମ ମୃତ୍ତିକାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ କମେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜୈବିକ କୃଷି ଏକ ପୋଷଣୀୟ କୃଷି ଅଟେ। କୃଷି ପଦ୍ଧତି ହେଉଥିବାରୁ ପରିବେଶ ଉପରେ ଏହା କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଏନି। ତ ଜୈବିକ କୃଷି ହେଉଛି ସବୁ ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା କୃଷି, ଯେଉଁଥିରେ ତମର ଗୋବର ଖତ, କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ଜିଆ ସାର ଏସବୁର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଉଚିତ। ବହୁ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୈବିକ କୃଷିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ଆମ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜୈବିକ କୃଷି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ଆମ ଦେଶର ଥିବା ସିକିମ ହେଉଛି ଜୈବିକ କୃଷି ଉପରେ ବେଶ କାମ କରିଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଦିରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ହଳଦୀ ଓ ଅଦା ଚାଷ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଦିରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏହି ଜୈବିକ କୃଷି ଦ୍ୱାରା ହଳଦୀ ଚାଷ ଆଉ ଅଦା ଚାଷ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯେପରି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ଜୈବିକ କୃଷିର ପ୍ରଚଳନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ବହୁତ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଜୈବିକ କୃଷି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ତ ଏ ଥିଲା ଆମର ଜୈବିକ କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଉନ୍ନତିକରଣର ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ। ଯେଉଁ ସବୁ ଆମେ କୋଉ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ରାସାୟନିକ ସାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଆମର ଜୈବ ସାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ପାଖକୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୈଳବୀଜ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମେ ଡ୍ୟାସ୍ ପାଇଥାଉ? ଅପସନ ଏ ଶ୍ୱେତସାର, ଅପସନ ବି ପୁଷ୍ଟିସାର, ଅପସନ ସି ଜୀବସାର, ଅପସନ ଡି ସ୍ନେହସାର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ପିଲାମାନେ। ସ୍ନେହସାର। ସ୍ନେହସାର, ଭେରି ଗୁଡ୍ ପିଲାମାନେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ସ୍ନେହସାର। ଆଚ୍ଛା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2 କୁ ଯିବା। ବର୍ଷା ଦିନେ କରାଯାଉଥିବା ଫସଲକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ ଏ ଖରିଫ ଫସଲ, ଅପସନ ବି ଖରିଫ ଫସଲ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ପିଲାମାନେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 3 କୁ ଆସିବା। ଭାରତର ସବୁଜ ବିପ୍ଳବର ଜନ୍ମଦାତା ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟନ୍ତି? ଏହାର ଅପସନ ଦେଖନ୍ତୁ। ନୋରମାନ, ଅପସନ ବି ପ୍ରଫେସର MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ, ଅପସନ ସି ଡକ୍ଟର ଅବ୍ଦୁଲ କଲାମ,
ऑप्शन डी एम सीतारामाय कोटा हबो आंसर ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी ना कुह पिला माने ना कुह ऑप्शन बी रो ना कुह एस स्वामीनाथन सेटा प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन हां वेरी गुड पिला माने बस 10 नंबर क्वेश्चन डैश हेउची उद्भिदर सूक्ष्म पोषक ऑप्शन ए एन ऑप्शन बी एफई ऑप्शन सी टी ऑप्शन डी के कोटा कोटा हबो उत्तर कुह डैश हेउची उद्भिदर सूक्ष्म पोषक कोटा उद्भिद को कम परिमाण रे दरकार ए ऑप्शन वेरी गुड ऑप्शन एफई जोटा कि आयरन कहि थाउ ना तो आयरन हेउची उद्भिदर सूक्ष्म पोषक 5 नंबर क्वेश्चन को जिबा सरल सार रे डैश गोटी मुख्य उपादान रही थाए ऑप्शन ए गोटिए ऑप्शन बी दुईटी ऑप्शन सी तीनोटी ऑप्शन डी चारोटी कोटा हबा आंसर पिला माने सरल सार रे डैश गोटी मुख्य उपादान रही थाए कोटा हबा उत्तर ऑप्शन बी कोन दुईटी भूल अछि आंसर ए बी सरल सार रे केते गोटी मुख्य उपादान रही थाए सरल सार कोटा हबा आंसर भूल अछि आंसर दुईटा हबनी गोटे हबो वीरमित्र हाई स्कूल माय कोन करो कोटा हबा आंसर गोटी ऑप्शन ए हां वेरी गुड हैला सरल सार रे डैश गोटिए मुख्य उपादान रही ऑप्शन बी हेबो ऑप्शन ए हेबो तारो ठीक आंसर क्वेश्चन नंबर 6 को आसीबा एजोला एक डैश अटे ऑप्शन ए सरल सार ऑप्शन बी रासायनिक सार ऑप्शन सी जिया सार ऑप्शन डी जैव उर्वरक कुह पिला माने ऑप्शन डी जैव उर्वरक वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 7 को आसीबा हमें जैविक कृषि रे डैश सार रो व्यवहार होई न थाए ऑप्शन देखो जैविक खत ऑप्शन बी सबुज खत ऑप्शन सी रासायनिक सार ऑप्शन डी अणुजीव सार कोटा हेबा रासायनिक सार ऑप्शन सी रासायनिक सार वेरी गुड बस 8 नंबर क्वेश्चन को आसीबा हमें कंपोस्ट अणुजीव द्वारा अपघटित हेबा पई डैश मास समय लागे ऑप्शन ए 2 रु 3 मास ऑप्शन बी 3 रु 4 मास ऑप्शन सी 4 रु 5 मास ऑप्शन डी 5 रु 6 मास 3 रु 4 मास ऑप्शन बी 3 रु ऑप्शन 4 मास बी हां 3 रु 4 मास वेरी गुड बस 9 नंबर क्वेश्चन देखो आम राज्य रे थिबा केंद्रीय धान गवेषणा केंद्र डैश जिल्ला रे अवस्थित ऑप्शन ए भुवनेश्वर ऑप्शन बी कटक ऑप्शन सी पुरी ऑप्शन डी बालेश्वर बी कटक ऑप्शन बी कटक वेरी गुड पिला माने 10 नंबर क्वेश्चन को आसीबा डैश गोटिए जैव सार नुहे कोटा गोटे जैव सार नुहे ऑप्शन ए वेरी गुड ऑप्शन डी यौगिक सार गोटे कोन जैव सार ना रासायनिक सार आशा करूछि पाठ सब बुझी पारिथिबो तो एबे गृह कार्य लेख जहाँ निज स्कूल रो विज्ञान शिक्षयित्री आ शिक्षक मानन को देखिबो।